कहीं समस्ते मन दुख करिके हैं भाई आसन तांकर भाई टाने मन घर जाइए हैं जाओ जा जा मन दुख करन जाओ मन दुख मैं आज दिन भाई राखियो ना जाओ हाँ डाके सो किने आसो किछि कहबनी हाँ जाओ सांग मैंने आपण मैंने तो जानी थे आज तो राखी पूर्णिमा आ राखी पूर्णिमार आज कौन कौन भल माने किए किए करुँच मुझे आपण मान देखमी केवल आगे मुझे देखे आसे मो जा को आ जा आज कौन करुँच दी जा सेपटर अच्छा कौन कौन आज माने राखी पूर्णिमार भल मंद कौन तैयारी करदे सारे आ से देखार अच्छी हूँ ल रुना मिना ल कर खाई सारे नहीं से लो एत स्वार्थपर जाना तुम मोर आगे खाइल डाक नुह आ तू किस गाधुआ कर ना मु गाधेनी तू किस कर मु गाधेनी तू किस कर आमु कोन तू पचारथिलु कि आ मो जा कसाइलु अंधारिया मुनु पिठा करिकि देमी खाइबु देखन तो सांग माने मो जा पिठा कर देछि पिठा करी सारी की देखि पाथे चाहा बसैछि चाहा बसैछि आ जा मोर मुंडरे हाथ देकी चिंतार बसिछि काहे आज बाप घर को जीव से बहुत चिंता करुचे भल मंद खाइब तो जा को आज सांग करियनी चाटा रात उठी इडली पिठा पूरा देकी कसाइलुनी आ मोटा आलू झोल कसाइलुनी से खाई देकी चाली आइछि कहला मो जा किस कचनी देखे सांग माने मु आपन मन को देखैछि कि मो पिठा मु देखै नै एतुन जा मु भाबिनी मो जा कोन करछंती देखिमे पछर माने जे सकाଳେ सकाଳେ जे भल मंद परा दिन देखुछ ना मुह लो माँ कहीं ना मो सांगे टिके माने कोली करदेने से बाप घर को जीव काड़ा डाकिते पड़ो जाटा को से आगु थोड़ा मत दूरे दौचु देखा थे सांग मैंने चाह कर मो चाह पा खा मो चाह खाइमिनी तो से मो जा कहे बस बस मो चाह करदेना खाइबू मो चाह खाइमी तू देख सांग मैंने पिठा क्षीर करके खाई सारे क्षीर नागिची मोर कहीं मोर कहीं ना ना मु चाह खाइमी खाइबो ना पिठा हाँ खाइमी दे हौ दे पिठा सहित किस क्षीर हाँ मु क्षीर आ तरकारी ना तरकारी कहीं रांधिनु मु खाइमिनी पिठा तू आज गोटे भल मंद परा दिन तरकारी दे छुआ दीटा जिबे ना हम घर अति हां आ आमे दी जण जिबा हारनी मु सेई जुरा तरकारी रांधि हां मु पिठो केटिल ना कि फ्रिज रे रखि दे हां रखि दे देखि हां बढ़िया है पिठो भी भल फुली चिल रुना केते फ्रिज रे नाइ दम बाहर को ना टिफिन ल नाइ देबो एडे बड़े जगह धरिबो ना टिफिन ल हां फ्रिज रे हां हां खाइबो ना पिठा हां मु खाइमिनी काई मो जा देबो मु खाइमिनी मु आगे खाइमी मो जा कतरु पछर खाइमी जेठी नाल रुना नाल नाल मु करी सारे तरकारी रांसा ना सांग है कि खाया हला एकला मुटे खाइले भल नै गे ना ना सांग है कि खाया मु तरकाटा खाली रांधि दे मटर आलू तरकारी मु करिमी बोलुचु ना मोबाइल धरि के काम किसे की तोर भात खाइ मुनी हो दीटा पिठा को दे उचे तमे खाई देगी न जो आसने न भात खाई दो हां आ से बस भारे ना से छुआ दीटा को डाके जो त माई एबे फोन करथिला के माई सान माई ता ना ना आई आरो माई ओहो दी जन एकला जिबे ना बस रे बस जो धाता कत उले ने बापा ले आसी के नै जिबा ओहो आ माई पिठा मटर आलू दु तकर आन सैले मां खाइयो माऊ खाइबो देख सांग माने माऊ हमर खाइबो पिठा माऊ राखी मान सैले काठीरा ने हमर हैला ना पिठा पिठा हबो हबो है नौरी ना तो सांग माने हमर रेडी हेलानी तरकारी पिठा आ तो जानछे आज होची राखी पुनै आ समस्त माने हस खुशी मजा करंतु आ जे जहा पारियो माने तयारी करी आज खाइ दियंतु तापर देखिया भाई मानो को खाइते दे दियो हां भाई मानो सब खाइते दे दियो वर्षर थरे भाई माने अन्याय थे भौणी का हाथ को की पिठा करियो चकुली गनी जा माने करसलानी बेणुसु तम देखा हबो लेटर
ମୋ ଯା କଥା ତମେ କୁହନି, ମୋ ଦିଅର ଯିବ ନା କଲ୍ କରିତେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଣ ସୁଜି ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲା, ସେ ଖାଇକି ଯିବେ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପୁରା ଲାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତରକାରୀଟାକୁ। ମାନେ ରଙ୍ଗ ଢାଳି ଦେଇଛ ତ? କି ରଙ୍ଗ କାହିଁ ଢାଳି? ହଁ ରଙ୍ଗ ଢଳା ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରଙ୍ଗ ଢଳା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିନେ କି ସେ କଲର ଦେଖାଯିବନି ନାହିଁ ସେ। ରାନ୍ଧନା କଲର ଦେଖାଯିବ। ଆ ପିଠା କର ଜଲ୍ଦି। ମୁଁ କରୁଛି ତ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଫୁଟୁ। କେଇଠି? ଚେୟାରରେ ବସ ନା ଏଇଠି ବସିଲ, ଏଇଠି ବସିଲ। ନା ସେଠି ହବନି, ତଳେ ହବନି, ଚେୟାରରେ ବସ ବସ। ଚନ୍ଦନ ତ ଲାଗୁନି। ପାନ ଦେଇଦିଅ, ସଖି ହେଇଥିଲା। ନିଦ ମାରିଲାଣି। କି ଘୁରଉଥିଲା, ମୁଁ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ, ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ। ତମେ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଭାଉଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବନି। ନା ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାରେ କେଇଠି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହୁଏ କୁହନି। ବଡ ଆଙ୍କର ଛୋଟ ଆଙ୍କିରେ କରୁଛ। ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନା, ମୁଁ ପଳେଇଯିବି ଏଠି। ଅନେଇଥା ତମ ପାଇଁ ଖାଇଦଉ। ଜଲ୍ଦି ଯା ବାନ୍ଧ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ପାଣି ଆଣିକି ଛୁଆକୁ ଦେନି ପିଇବ ଘରୁ। ବାନ୍ଧଲ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧଲ ମୋର ତ ଖାଇନି ନେଇ ସନ୍ଦେଶ। ତମ ପାଣି ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସନ୍ଦେଶ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଖାଇଲ, ଗରମ ପାଣି ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଆଇଲେନି ଭାଉଜ ତାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜକୁ ଦବା କଥା ତମେ ନଣନ୍ଦ ମାନେ, ନଣନ୍ଦ ଦବ ନା ଭାଉଜ ଦବ ନଣନ୍ଦକୁ। ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାଣି ରଖିଥିବାରୁ। ଇଏ ଡାଇବେଟିସ୍ କରିଦେବେ ଯେତିକି ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି। ହଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ଅଧେ ଖାଉଛ ନା ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖାଇତେ ଦଉଛି ସେରାକ। ଡାଇବେଟିସ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଭାଉଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଇଏ। ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଫୁଙ୍କା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋର ସେ ବାପି ବୁଲେଇ ପାରୁଛି ନାହିଁ, ବୁଲେଇ ତ ପାରୁନି। ତୁ ପୂଜା ହେଇଯାଏ ବେଠୁ। ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଆଇଲ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି ଡାକିଲେଣି ଫେର ଆସିବେ। ମୋ ହାତଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆଜି। ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଇ ରେଡି କାହିଁ ତମ ମିଠା କାହିଁ କାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଯିବ କାହିଁ ମିଠା ମିଠା ରଖେଇଆନି ତୋର କାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇ ଦଉଛି କାହିଁ ଘିନା ଦେଖିଆ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତମେ ବସି ପଡ଼ିଲନି କିଛି କିଏ ବାନ୍ଧିବ ରାକ୍ଷୀ କିଏ ବାନ୍ଧିବ ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ହାତରେ ଯିଏ ବାନ୍ଧିବ ମୁଁ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି କୁରକୁରି ଖାଇଦେ। ବାନ୍ଧେ 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 10 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ 10 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧେ ବାନ୍ଧେ